गुरु कृपा हम केतेबेले सते देखिए चरमंडले केतेबेले गुरु कृपा करेंगे अनुग्रह करेंगे आ ये चर्मनेत्र तांकर दर्शन पाइब। अगस्त्य मुनि आश्रम को प्रभु राम जाइछन्ति। अगस्त्य मुनि आश्रम भगवान राम वास करिसेंति। एपटे अगस्त्य मुनि को भगवान मध्य वर देइछन्ति। कौन वर देले? प्रभु कहिले जे अवश्य देहु मोहि जो भावा तुमको जोटा भल लगुच तुम से वर नहीं जाओ। एवं ता सहित कौन कहले? एवमस्तु करी रमानी बास्वा एवमस्तु कहीदेले शुभमस्तु कहीदेले। एवमस्तु कहले तुमर जहा आशा रही जहा इच्छा रही ताहा भगवान तुमर पूरण करंतु। तेणु अगस्त्य मुनि आश्रम भगवान किछि समय रही अगस्त्य मुनि सहित कथोपकथन होती। देखो माँ के सुंदर कथा चिंता करी कैकेयी जो 14 वर्ष वनवास पठेइले पुअर जीवन केमिति कटुची साधु सन्थ मान सहित कटुची साधु मान सहित मिशिकी कटुची। कारण तीर्थ गले तो एक फल सन्थ मिले फल 4 तीर्थ को जीवे आपण गोटे फल मिल जदि तीर्थ को जीवे तो ताले आपण को गोटे फल मिल किंतु सन्थ मिले फल 4। सन्थ मान सहित जदि संग करेंगे आपन को 4टी फल मिल कौन जाकु चतुर्वर्ग कहुए जाकु पुरुषार्थ बोली कहुए कौन कौन धर्म अर्थ काम मोक्ष ये 4टी जिनस धर्म अर्थ काम मोक्ष ता प्राप्त हो से अगस्त्य मुनि आश्रम भगवान किस समय बास कले सेठी मध्य अगस्त्य मुनि भगवान रघुनंदन राम को कहते आपण को किस्तुति किस्तव करी कह मुनि प्रभु सुनु बीनती मोरे श्री राम जय राम स्तुति करो पवन विधि तोरी श्री राम जय राम। कौन स्तुति करी कौन स्तव करी आपण को आ कौन प्रार्थना करी जहा आपण को इच्छा ताहा ही पूर्ण हो। तेणु प्रभु रघुनंदन राम जेतेबेले अगस्त्य मुनि निकट में पहुँची आशीर्वाद नेले एपटे पदीय कथा मध्य कहते जहाँ गोस्वामी लिखुंट कौन ना तुम जानहु कही कारण आयो ताते तात न कही समझायो। अगस्त्य मुनि श्री राम अगस्त्य मुनि को कहले अगस्त्य मुनि पचारे कहले प्रभु आज आपण आम आश्रम परिसर को आसवर कारण कौन? अगस्त्य मुनि प्रभु को पचारे प्रभु कहले देख कौन उत्तर देले जे अवश्य मंत्र देहु प्रभु मोहि जेहि प्रकार मारऊ मुनि द्रोही। प्रभु राम कहले हे मुनिवर अगस्त्य मते आपण आशीर्वाद करंतु गोटे मंत्र दियंतु। कौन पाई से मंत्र देबे ना जेहि प्रकार मारऊ मुनि द्रोही मुनि माने साधु सन्थ माने जाक सह द्रोह आचरण करते किए राक्षस। तेणु आपण मते एमितिया गोटे मंत्र दिंतु जमीती मु राक्षस मान को बद्ध करी। तेणु ए प्रकार मंत्र मते दरकार। से जगार जिते अगस्त्य मुनि निकट में मागिचंती भगवान श्री रघुनंदन राम अगस्त्य मुनि को कहते जे हौ ठीक अच्छे तांकु पाइबार सबुठु श्रेष्ठ मंत्र एवं तांकु पाइबार सबुठु मूल मंत्र कौन ना तुम्भरे ए भजन प्रभा घारी श्री राम जय राम गानो महिमा कछु तुम्हारी श्री राम जय राम। हे प्रभु आपण द्वारा कौन असंभव आपण मते कहते केमिति मु मारिबी बद्ध करिवे मानु। अच्छा आपण कहले आपण द्वारा कौटा असंभव कौटा आपण करें नहीं जमी आम आग को शुणा भगवान राम वाल्मीकि आश्रम को जाइए पचारे जे कौन मते कौटी जगह दियो मु रही 14टा जगह देवे कि वाल्मीकि कौन पचारे तुम कौटी नाह आगे कह तापर मुझे तुमको नहीं से रखेबी तुम तो सबुठी अच्छ सिया राममय सब जगह जानी करो तो प्रणाम जुरी जुग पानी तुम तो सबुठी अच्छ पुणी तुमको रखी कौटी जगह पुणी तुमको कौन देवी भगवान सबुठी अच्छा काष्ठ पाषाण तरुतृण सर्व घटे नारायण ईश्वर बसे सर्वदेहे एघेनी नमुचि निर्वहे सकल घटे नारायण बसंती परम कारण। तेणु भगवान घट घटरे सबुठी अच्छा प्रत्येक स्थान में विराजमान करिसेंति किंतु जेतेबेले अगस्त्य मुनि कहउचंती आपण तो पचारे मूल मंत्र कौन ସେଇଟା ମୁଁ ଏତିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ।
ए माया संसार रे जा होची सबु सबु तो तुमरी लीला सबु तो तुमरी खेला सबु तो तुमरी लीला सबु तो तुमरी लीला सबु तो तुमरी लीला सबु तो तुमरी खेला सबु तो तुमरी लीला सबु तो तुमरी लीला जिए जहा करे प्रभु ए माया संसारे ये जहाँ करे प्रभु ये माया संसारे जिए जहा करे प्रभु ए माया संसारे ये जहाँ करे प्रभु ये माया संसारे सब तो तुमरी लीला सब तो तुमरी लीला सब तो तुमरी लीला सब तो तुमरी खेला सब तो तुमरी लीला सब तो तुमरी खेला सब तो तुमरी लीला सब तो तुमरी खेला बोल रामचंद्र भगवान की जय ସବୁ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଲୀଳା ପ୍ରଭୁ ଯାହା ବି କିଛି ହଉଛି ସବୁ ତ ତୁମରି ଲୀଳା ସବୁ ତ ତୁମରି ଖେଳା ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଲୀଳା ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏତିକି ବର ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗୁଛି ଅଗସ୍ତ୍ୟ ମୁନି ରାମକୁ ବର ମାଗିଲେ ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ରାମ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ମୁନି ବର ମାଗିଲେ କ'ଣ ନା ଆପଣ ସୀତା ଓ ଅନୁଜ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସହିତ ମୋ ହୃଦୟରେ ନିବାସ କରନ୍ତୁ ମୋ ହୃଦୟରେ ସର୍ବଦା ଆପଣ ବିରାଜମାନ କରିଥାନ୍ତୁ ମୋ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଆପଣ ସର୍ବଦା ବସିଥାନ୍ତୁ ଏତିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି କାରଣ ରାମ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର ପ୍ରତୀକ ରାମ କାହାର ପ୍ରତୀକ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରତୀକ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କାହାର ପ୍ରତୀକ ବୈରାଗ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ଆଉ ମା ସୀତା କାହାର ପ୍ରତୀକ ଭକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ବନପଥରେ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲରେ ଅରଣ୍ୟରେ ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା ସୀତା ଚୋରି ଆମେ ତ ସୀତା ଚୋରି ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବାନି ପ୍ରସଙ୍ଗ ବହୁତ ପଛରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତାର ସାରତା ମୀମାଂସାଟା କହୁଛି ମନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ କେମିତି ତତ୍ତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସୀତା ଚୋରି ହେଉଛି କେମିତି ସୀତା ଚୋରି ହେଉଛି ନା ବନପଥରେ ଅରଣ୍ୟରେ 3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ରୂପୀ ରାମ ଅଛନ୍ତି ବୈରାଗ୍ୟ ରୂପୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଅଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ରୂପୀ ମା ଜାନକୀ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପାଖରୁ ପୁଣି ଅଧାରୁ ଯାଇଛନ୍ତି କିଏ ସୀତା ସୀତା କାହାର ପ୍ରତୀକ ଭକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ସୀତାଙ୍କୁ ନେଇଛନ୍ତି ପୁଣି କିଏ ରାବଣ ରାବଣ କାହାର ପ୍ରତୀକ ମୋହର ପ୍ରତୀକ ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତି ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ନେଇକରି ଆସିଛେ କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଭଗବତ ଭକ୍ତିକୁ କିଏ ନେଇଯାଉଛି ରାବଣ ରୂପୀ ମୋହ ନେଇକରି ପଳଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ମୋହରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପଡ଼ିଛେ କୋଉ ମୋହ ମିଛ ମାୟା ଏ ସଂସାର କେହି ନୁହନ୍ତି କାହାର ମିଛ ମାୟା ଏ ସଂସାର କେହି ନୁହନ୍ତି କାହାର ଇଏ ହେଉଛି ମୋହ ଆଉ ମା ସୀତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ରାବଣ ନେଇକିରି ଯାଇଛି ମୋହର ପ୍ରତୀକ ରାବଣ ଭକ୍ତିକି ନେଇକି ଯାଉଛି ଭଗବାନ ଆମକୁ ଏଇ ରାମାୟଣରେ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି ତମମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଭକ୍ତିକୁ ଯିଏ ଛଡ଼େଇ ନେଇଥାଏ ତାହା ହେଉଛି ରାବଣ ରୂପୀ ମୋହ ତେବେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ମୋହରେ ପଡ଼ ନା ପରିବାର ମୋହ ପୁତ୍ର ମୋହ ସନ୍ତାନ ମୋହ ଘର ମୋହ ଇଏ ସବୁ ମୋହକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଧର ଜଣଙ୍କୁ ଧର ମିଛ ମାୟା ଏ ସଂସାର କେହି ନୁହନ୍ତି କାହାର ମିଛ ମାୟା ଏ ସଂସାର କେହି ନୁହନ୍ତି କାହାର ସର୍ବେ ଭାଇ ସମ୍ପଦର ସାଥୀ ହୋ ସର୍ବେ ଭାଇ ସମ୍ପଦର ସାଥୀ ତଥାପି ଏ ଭ୍ରାନ୍ତ ଜୀବ ପାଇବାକୁ କେଉଁ ଲାଭ ତଥାପି ଏ ଭ୍ରାନ୍ତ ଜୀବ ପାଇବାକୁ କେଉଁ ଲାଭ ତଥାପି ଏ ଭ୍ରାନ୍ତ ଜୀବ ପାଇବାକୁ କେଉଁ ଲାଭ ତଥାପି ଭ୍ରାନ୍ତ ଜୀବ ପାଇବାକୁ କେଉଁ ଲାଭ ଅନିତ୍ୟ ସଂସାରେ ଅଛି ମାଟି ଅନିତ୍ୟ
ଅଛି ମାଟି ଅନିତ୍ୟ ସଂସାରେ ଅଛି ମାଟି।